Dok se svetski lideri, vojne sednice i tajne kancelarije po zapadnim i istočnim prijestolnicama utrkuju u davanju krupnih prognoza i lansiranju spektakularnih datuma koji navodno donose konačan rasplet, prava istina onome što se valja iza brda tek počinje da izbija na površinu, jer nijedan proglas iz bezbednih kabineta ne može da sakrije duboke pukotine koje se šire na sve strane i prete da progutaju stari poredak. Važno je razumjeti odakle dolaze ove najave i zašto se baš sada, sa svih strana, otvaraju teme o velikim lomovima i takozvanim prekretnicama. Predsjednik stranke Jedinstvene Rusije i zamjenik predsjednika Veća sigurnosti Dmitrij Medvedev javno istakao da se nalaze na važnoj tački završetka specijalne vojne operacije, pozivajući mlade gardiste da daju svoj doprinos, dok istovremeno šalje oštre poruke koje u diplomatskim krugovima izazivaju lavinu reakcija i novih spekulacija o pravim namerama Moskve. Sa druge strane, kako prenose vodeći mediji, poljski premijer Donald Tusk predviđa odlučujući 100 dana sukoba i otvoreno obećava Kijevu svu neophodnu vojnu i političku pomoć, dok Kiril Budanov, inače šef Ukrajinskog predsjedničkog ureda, sa svoje strane obećava potpuno okončanje aktivne faze neprijateljstava do kraja 2026. godine, kategorički odbacujući bilo kakve teritorijalne ustupke ili kompromise na štetu ukrajinske države. Sva trojica govore o završnici, ali svaka toj reči pridaje potpuno drugačije značenje, dok zvanični izveštaj sa terena i detaljni satelitski snimci pokazuju da se situacija na liniji dodira ne smiruje, već poprima obrise iscrpljujućeg labirinta iz kojeg niko ne vidi jasan izlaz. Ljudi, i tu dolazimo do ključne stvari, jer se u pozadini ovih kontradiktornih izjava pažljivo priprema javno mnjenje za kompromise, čija cena može biti previsoka, dok se iza kulisa lome koplja o tome ko će zapravo platiti ceh ove višegodišnje krize. Kada se podvuče crta pod sadašnje ciljeve i ono što je stvarno ostvareno na terenu, postavlja se legitimno pitanje da li je pobjeda uopšte na vidiku ili nas samo vešto ubeđuje da je prikriveni poraz zapravo nekakva diplomatska pobjeda. Prema dostupnim informacijama i nezavisnim analizama vojnih stručnjaka, prvobitni planovi su doživjeli ozbiljne i nenadane udarce, a front se pretvorio u duboki pozicioni tupljak koji mnogi iskusni analitičari sa pravom porede sa teškim, krvavim i iscrpljujućim borbama iz prošlosti. Zapadni analitički centri sve češće i otvorenije raspravljaju o takozvanom korejskom scenariju i trajnom zamrzavanju konflikta po trenutnoj liniji dodira, što bi za Vašington i Brisel predstavljao tek privremenu taktičku pauzu za masovno dodatno naoružavanje i pripremu novih udara, dok se u ruskom ekspertskom krugu otvara sve veći i opasni raskol između onih koji iz ekonomskih razloga traže hitan predah i onih koji kategorički upozoravaju da bi prekid vatre bez ispunjenja prvobitno postavljenih ciljeva značio ravno kapitulaciji i istorijskoj izdaji nacionalnih interesa. Ali ovdje priča ni izdaleka nestaje, jer se ova duboka geopolitička kriza ubrzano preliva i na unutrašnji teren zapadnih zemalja, preteći da iz korijena sruši ekonomske i političke sisteme koji su decenijama delovali potpuno neuništivo. U intrigantnom razgovoru objavljenom na popularnom YouTube kanalu profesora Glena Dizena, penzionisani pukovnik američke vojske Douglas McGregor izneo je mračne i otrežnjujuće procene da će vojnim dešavanjima u istočnoj Europi direktno prethoditi duboka i nesaglediva ekonomska i politička kriza u samim zapadnim zemljama, koja je već uveliko uzrokovana nekontrolisanim migracijama, urušavanjem dotrajale infrastrukture i iscrpljivanjem strateških resursa. Prema njegovim rečima, zapadni lideri tvrdoglavo i uporno ignorišu realnost na terenu, dok se Europa suočava sa velikim financijskim burama,
rekordnim nestašicama energenata i masovnim socijalnim nemirima koji se više ne mogu sakriti pod tepih ni uz najbolje medijske spinove, MacGregor dramatično upozorava da bi do predstojećeg Božića taj nakupljeni unutrašnji pritisak mogao da dostigne apsolutni vrhunac i dovede do tektonskih političkih promjena, naglih smjena vlasti i pada vodećih režima u prestolnicama koje su decenijama vodile ratove tuđim rukama, verujući da su nedodirljive. Međutim, dok političari širom svijeta vode ratove opasnim saopštenjima, a nacionalne ekonomije pucaju po svim šavovima, nova upozorenja stižu i sa potpuno neočekivanih gotovo mističnih strana, posjećajući celokupno čovečanstvo na njegovu suštinsku krhkost i nemoć pred silama prirode. Sredinom avgusta, tačnije 12. dana u mesecu, vodeći stručnjaci upozoravaju na retku, složenu i zastrašujuću kombinaciju 3 astronomska događaja istovremeno, uključujući mlad mesec, potpuno pomračenje sunca i retko planetarno poravnanje. Prema navodima pojedinih numerologa, poput Evgenije Belove, u njenoj zapaženoj izjavi za online publikaciju Podmoskovskije Segodnja, ove pojave mogu doneti izuzetnu energetsku napetost, nervni slom društva i opasnost od globalnog resetovanja. Ona savjetuje krajnji oprez, strogo izbjegavanje donošenja velikih životnih odluka, potpisivanje važnih dokumenata i rizičnih putovanja, jer bi svaka ishitrena reakcija u tom periodu mogla da otvori vrata dugotrajnim, iscrpljujućim i potpuno nerazrešivim sukobima na ličnom, poslovnom i državnom nivou. Ali, dok jedni gledaju u noćno nebo i traže odgovore u planetarnim poravnanjima, drugi nas surovo vraćaju na zemlju, u realnost naučnih činjenica koje prijete da zauvek unište život kakav poznajemo na našoj planeti. Da je opasnost po čovečanstvo višeslojna, duboka i znatno ozbiljnija nego što većina misli, posjećaju nas i najnovija naučna istraživanja bazirana na višedecenijskim satelitskim snimcima Američke svemirske agencije NASA, koja nepobitno potvrđuju najmračnija i najpesimističnija upozorenja čuvenog fizičara Stephena Hawkinga, izrečena neposredno pre njegove smrti. Prema ovim preciznim podacima, globalno zagrevanje, ubrzano i nepovratno topljenje polarnih glečera, širenje nepreglednih pustinja i razorne ekstremne klimatske anomalije odvijaju se znatno brže nego što su i najpesimističniji računarski modeli predviđali pre samo nekoliko godina. Planeta se danas suočava sa zastrašujućim egzistencijalnim rizikom koji, ukoliko se postojeći destruktivni trendovi ne zaustave, može u bliskoj budućnosti u potpunosti uništiti osnovne uslove za opstanak ljudske civilizacije, pretvarajući nekada plodne i naseljene regione u suve, nenastanjive zone smrti. Dragi gledalci, ovog 2. avgusta, kada sve ove dramatične krizne tačke spojimo u jednu veliku, neraskidivu sliku, od zastoja na frontovima i opasnih mirovnih obmana, preko ekonomskog ključanja, socijalnog bunta i političkog sloma na zapadu, pa sve do nebeskih opasnosti i neminovne globalne klimatske provalije, postaje apsolutno jasno da se celokupno čovečanstvo nalazi na istorijskoj raskrsnici sa koje više nema povratka na staro. Kako vi lično gledate na ove dramatične događaje i nagomilane krize koje prijete da iz temelja promene naš svijet? Da li vjerujete da su najavljeni rokovi i politički preokreti stvarni put ka pravednom miru ili samo vešto plasirana uvertira u još veće globalne sukobe i konačni sunovrat? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Hvala na pažnji.